10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन है तू? मैं बाबा टिल्लू। इधर को देख के बात कर भाई, जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं। रुक जा इधर को। बाप रे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ওই চেংড়া কত দেখাস ঢং আর কত দেখাস বাহাদুরি। সময়কাল ফুরিয়ে গেলে যৌবন যাবে ফুরি। যত আশা করিস তুই জানিস না দুনিয়ার হাওয়া, রং তামসা করির পাবো না, ভরি বেড়াবো ছাওয়া। না শুনং তোর ঢঙের কথা, সময় নাই মোর। গালা দিবার নাগাম গামছা, না আসিস যদি মোর গোর। বিয়াও করা বড় ঝামেলা, কাহো দেয় না মন। ওই প্রেম করে হাজার হাজার আর কাহই দেয় না মন। শাল